सवेरा पश्चिमा न्यूज चैनल के आपण मन स्वागत और खुला हृदय कुरुत कुरुत आमर चैनल न्यूज ना कला साहित्य संस्कृति गोटे उलगुला ना ये निरोलार फटिक न्यूज पाइबे भुवनेश्वर बापूजी नगर ठाणे श्री जगन्नाथ पंचरात्र प्रचार समिति तरफु 5 दिनिया सत्संग आरु घी यज्ञ अनुष्ठित हो शेष हो जाइछि। पूज्य महंत और राष्ट्रीय श्री जगन्नाथ महापुरु प्रचारक पूज्य बाबा सत्यानंद दास महाराज कार्यक्रम रे जोग देई महापुरु ठाणे भक्ति भावना रखले सबु प्रकार दुग्धादर मेटवा बोली कहबार संगे समकी आशीर्वाद देछों। समितिर सभे ई कार्यक्रम के सहयोग करबार संगे भगत मानवीर कार्यक्रम के सफल करिछों। भगवान भदरायण नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दायत पत्र नेत्र ये रतोया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मददमा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। के बाद भीएसटी कंपनी टिलर रे जुतले जमीन फरफराई जाऊे जोगाजोग शिवा पटेल कुंभारी मोबाइल नंबर 7504005111। सम्मानित राज्य स्तरीय कमिटी तरफ खाली कटक आज 14 जगन्नाथ भक्त समाज कर्मकर्ता मान अनुरोध से आसतु मंचू बर्तमान आम श्री जगन्नाथ पंचरात्र प्रचार समिति तरफ सम्मानित कर अरे भाई गोटे पट को जा रे मानपत्र पूज्य बारंक एवं आम ब्रह्मांड जोटा आम श्री जगन्नाथ पंचरात्र प्रचार समिति भक्त समाज अपना जय जगन्नाथ एवं करताली दिखते तीर्थस्पदं शिवविचिन्तं शरणं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दम्। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रेण भद्राय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां शारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मोदरम्। जय जय राधा रमण
ଜୟ ଜୟ ନବ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ଆପଣ ଗଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାପନୀୟ, ଆପଣ ଏବେ ସ୍ଥାପଇତ୍ୟା, ସେ ବେଦ୍ୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦଇତ୍ୟା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ବୟଂସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ମୋରି ଭଳିଆ 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛୁ। ଯିଏ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ? ମତେ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ଭଗବାନ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କ'ଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି? କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ହେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଶରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେତେ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଲୋକ, ନା ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା ତୁମର କି ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ମନ୍ଦିର ନଥିବ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ? ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ସମଲାଇ ତରଫ पर जाके रखिथे समलाई माँ माच के विरोध करुवा दलाल टोटर के मझिरे मझिरे दौथुथे हमलाई जहर माँ समलाई।